saya terjumpa seorang penduduk. Dia bilang saya that 2-3 bulan sebelum itu IMDA telah memasang cell tower menara cell tower kat blok yang seberang jalan daripada dia. Daripada bila dia install cell tower itu, dia tak boleh tidur dalam rumah dia. Dia kata dia ada electromagnetic sensitivity. It's very difficult. How to solve this problem? Saya tak boleh bilang MDA remove the cell tower kan. Nanti kita remove satu cell tower, 3,000 telefon tak ada reception. Lagi 3,000 lagi masalah besar kan. Tapi sebagai doktor my main kesan saya ialah mungkin dia ada underlying condition yang tak diagnosed, that is not diagnosed. So saya nasihatkan lah kita why don't pergi jumpa doktor, buat blood test semua, check betul-betul, make sure you're okay. Dia tak nak lah pasal dia insist that it's because of cell tower. Saya panggil lah MDA lah in my personal capacity as private resident. Kita boleh panggil, anyone can do this, right? So dia hantar orang MDA hantar to check the electromagnetic frequency, radiation, all that, and it is very low, rendah, lower than the national average. So I nasihatkan kepada penduduk itu, saya rasa dia tak terima. Ini telah mengajar saya that walaupun sometimes kita tak boleh faham masalahnya, tapi masalahnya is real it's really a real problem for some people, and kita mesti empathy lah. Kita mesti empathy dengan dia, and kita kena we can only try our best lah. Anything than that beyond our control, we cannot solve semua orang punya masalah, tak boleh. That's not possible.